नमस्कार दर्शक बंधु मु भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप देखिपार कौन लिखाई भाग्य सहायक देना कि करंतु उपाय। हाँ दर्शक बंधु जार समस्ते चाहती सुख सुविधा रही किंतु भाग्य कहार जदि साथ देदेला अर्थात भाग्य जहाँ कौन देला भाग्य साथ देदेला से कौन आग को ऊपर को उठी थाए आदि जार भाग्य साथ दौनी हाँ से कौन तली तलांत अवस्था को पलि आसुची अर्थात आपन जो गोटे काम करिया जाउछन से काम रे आपन सफल होई पेउनांती किबा आपनकर मनवांछित कौन पूर्ण हो पारु नै आउ जा मानकर खाली छोटिया प्रयास रे से माने कौन आग को बढ़ी पारंती हाँ किबा बढ़ी जाउछंती। जदि आपन ए भलिया परिस्थिति अछि जदि जन्म कुंडली रे केतेरा सूत्र कहबी जदि ए भलिया परिस्थिति आपनकर अछि ताले आपन केउ ग्रह को नै कौन उपाय कले आपन जहा किछि इच्छा अछि किबा मनोकामना अछि किछि तो मात्रा तो पूर्ण तो हेबो ना किछि तो मात्रा पूर्ण हम। हाँ दर्शक बंधु देखु जदि आपंकर यहाँ हूँ कौन जन्म कुंडली ये हूँ आपंकर उदाहरण स्वरूप जन्म कुंडली ये हूँ कौन प्रथम भाव कि यहाँ हूँ कौन आपंकर लग्न कुंडली। हाँ तो प्रथम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये कौन आसला ना 12टी भाव आसला। तो जो 12टी भाव रहा तो आम जो लिखले भाग्य सहायक दौने अर्थात कौन ना भाग्य भाव को जीवा कौन ना भाग्य भाव को जीवा जदि यहाँ हूँ कौन जन्म कुंडली कौन नवम भाव नवम भाव। हाँ तो 1 2 3 4 जदि लग्न ठार एक धरिए कौन आसो यहाँ हूँ कौन नवम भाव। नवम भाव जदि पीड़ित अवस्था को आसला कौन नवम भाव जदि पीड़ित अवस्था को आसला पीड़ित केमती हम ये भितर ये जो रहा जो अंक लिखाई समस्त कुंडली में किसी ना कि अंक थी जो अंक लिखाई ता उपरे जदि पाप ग्रहर दृष्टि पड़ुची पाप ग्रहर दृष्टि किसी एपिसोड कही शनि राहु केतु आउ कौन आसो आउ मंगल भी आसूची जदि ए भलिया परिस्थिति अच्छी शनि राहुर दृष्टि पड़ुची कि केतुर दृष्टि पड़ुची कि मंगल दृष्टि पड़ुची कौन ए भाव कौन आसो ना पीड़ित अवस्था को किसी मात्रा पलि आसो जदि यही भावर जो अंक लिखाई तार स्वामी जदि भी पीड़ित अवस्था को आसला अर्थात नवम भावर स्वामी जदि नवम भावर स्वामी भी जदि कौन आसला ना पीड़ित अवस्था केमती ना कौन पाप ग्रहर दृष्टि पड़ला किंबा कौन आसला ना कौन पाप ग्रहर दृष्टि पड़े कौन आसो ना यही भाव पीड़ित अवस्था को कौन ना पलि आसो। तो ये आप जानले आ द्वितीय तृतीय जिनस कौन तृतीय जिनस कौन नवम भावर स्वामी एठी जो अंक लिखाई एठी जो अंक लिखाई सी जदि जन्म कुंडली अष्टम भाव यहाँ कौन आसला जन्म कुंडली अष्टम भाव आम कौन विचार करूँ मृत्यु विचार करूँ आयु बंध विचार करूँ जदि नवम भावर स्वामी अष्टम को गले किसी खराब ना कि जेकोसी शत्रु राशि थे किसी खराब ना किंतु कथा है कौन एठे कौन अच्छी जे आपणकर पाप ग्रहर दृष्टि न पड़ार अच्छी कौन नवम स्वामी जिते आपणकर अष्टम को गला अष्टम को गले किसी परेशानी देखा जाए नहीं किंतु परेशानी केतबेले आसे जदि पाप ग्रहर दृष्टि पड़िब हाँ किंबा नीच ग्रहर दृष्टि पड़िब कोठी एठी ए भाव को जदि आपणकर पड़ुची ताले जानबे जे आपणकर कौन भाग्य कमजोर अर्थात आपणकर भाग्य आपण को कौन बेले बेले कौन साथ देउ नाही किंबा देव नाही ए भाव केमती देखु पाप ग्रह तो यहाँ बुझे नीच ग्रह मानि नियंतु उदाहरण स्वरूप ये 10 अंक लिखाई कौन लिखाई ना 10 अंक लिखाई तो 10 ग्रह 10 अच्छी ग्रह स्वामी किए ना शनि जदि कौन हो जदि बृहस्पति लिखाई जन्म कुंडली उदाहरण स्वरूप नेली कहीं नेली ना 1 2 3 4 5 ये कौन आसो नीच ग्रहर दृष्टि पड़ा नीच ग्रहर ये कौन आसला ना दृष्टि पड़ा को भाव को ना अष्टम भाव को पड़ा अर्थात आपंकर भाग्य भी कौन ना कमजोर अवस्था को आसला आ जदि भाग्य भावर स्वामी जदि नवमांश नीच अवस्था थी भाग्य भावर स्वामी ये जो अंक लिखाई तार स्वामी जदि जन्म कौन आपंकर नवमांश कौन नीच अवस्था तथापि कौन हम ना ए परिस्थिति आपण को आसो अर्थात भाग्य आपणकर कौन साथ कौन देव नाही आ जदि आपणकर गुरु जदि भी जन्म कुंडली कमजोर अवस्था अच्छी गुरु केमती कमजोर हुए गुरु पर कौन पाप ग्रहर दृष्टि पड़े हाँ कमजोर हुए आ जदि जन्म कुंडली भी आपणकर कौन बृहस्पति अर्थात कि गुरु जदि भी आपणकर कमजोर अवस्था थी कि पीड़ित अवस्था को थी ताहले कौन हम
ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପିଲାମାନେ ଚାହାନ୍ତି ବିଭାଘର ହେବା ପାଇଁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛି ନା ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ମୋର ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କହିବି 100% କହିବି ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କ'ଣ ନା କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଏସବୁ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦରକାର। ତ ଭାଗ୍ୟ ସହାୟତା କାହାକୁ ଦରକାର? ନିଜସ୍ୱ ଦରକାର, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦରକାର। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ନିଜ ମାନେ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ ଲଗ୍ନ ପ୍ରଥମ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଆଉ କ'ଣ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ, କ'ଣ ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କ'ଣ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 6 ଭାବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ 6, 8, 12 ଭାବରେ ଯଦି ବସିଛି, ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ତିନିଟି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଉଛି, ତିନିଟି ଗ୍ରହ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ସପ୍ତମର ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି ଏଇ 2-3ଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ନା ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 6, 8, 12 ଭାବରେ ବସିଲେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଥ କ'ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସବୁ କାମରେ କ'ଣ ହଉଥିବ ନା ବିଫଳତା ଆସୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ସବୁ ଗ୍ରହର କ'ଣ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ସାଥ କ'ଣ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ସୂତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଅଧିକାଂଶ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳିଯାଏ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଇଟା ହିଁ ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗଲା, କିମ୍ବା ଏଇ 3ଟି ଗ୍ରହ ଯଦି କହିଲି, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନବମ ଭାବ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଅଧିକାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ମୋ ଦେଖିବା ହିସାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଏଭଳିଆ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁରୁକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଟ୍ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଗୁରୁର ଉପାୟ କରିବେ। ହେଲେ ଗୁରୁର ଉପାୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସଫା ସୁତରା କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଝାଡୁ ଫାଡୁ ମାରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା କ'ଣ ବଳବାନ ଆସିବ। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ପ୍ରତିଦିନ ହଉ କିମ୍ବା ସଦାସର୍ବଦା ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଆପଣ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋମାତା, କ'ଣ ନା ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ହିସାଟା ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ଢଟା ଥିବ ଉପରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ଆବୁ ହେଇକି ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗେଲ କରିବେ। ଆଉ ଗୋମାତାକୁ କ'ଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଗୁଡ଼ ହଉ, ଚଣା ଡାଲି ହଉ, ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଭିତରେ। ଆଉ କେଶର ତିଳକ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କେଶର ତିଳକ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କେଶର ତିଳକ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କରି କେଶର ଆସୁଛି ମାର୍କେଟକୁ, ତାର ତିଳକ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ତ କାହାର ତ କହିହେବନି, ଯଦି କାହାର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାରକ ଗ୍ରହ ନଥିବ, କ'ଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାରକ ନଥିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଭାଘର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାରକ ଗ୍ରହ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହିବି ବାମ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କ'ଣ କରିବେ? ସୁନା ଖଣ୍ଡେ ଧାରଣ କରିବେ। କ'ଣ ସୁନାର ରିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିବେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ତା ସହିତ ଗୁରୁ କେଶର ତିଳକ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ କ'ଣ ସହାୟତା ଦେବ, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ହଳଦୀ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ କରିବେ? ହଳଦୀ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ମିଶେଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ବରଗଛ ମୂଳେ କ'ଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଉପାୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ବି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ପୋଜିସନରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁ କମଜୋର ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସାଥ
ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନା କିଛି କରିପାରିବେ ନା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜାଗୃତ ହବ। ତ ଏତ ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଯାହାର କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଟପିକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।